Good morning, everyone. How are you doing today? I hope you're all doing well. First, let me introduce myself. My name is Ayu Seniari with last MPM number 0080 from 7th semester of C class. Today, I would like to do interpreting news. Title of the news is A Total Lunar Eclipse, which is quoted by tribunnews.com. So, I will start. Gerhana bulan total akan terjadi di sebagian wilayah Indonesia pada 26 Mei 2021 mendatang setelah kemunculannya 3 tahun yang lalu. Fenomena alam ini juga dikenal dengan Super Blood Moon karena terjadi saat bulan berada di jarak terdekat dengan bumi. Uniknya lagi, gerhana bulan total tahun ini bertepatan dengan Hari Raya Waisak. A total lunar eclipse will occur in parts of Indonesia on May 26, 2021, after its appearance 3 years ago. This natural phenomena is also known as a super blood moon because it occurs when the moon is closest to the Earth. Uniquely, this year's total lunar eclipse coincides with Waisak Day. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN menyebutkan gerhana bulan total kali ini dapat disaksikan dengan jelas di bagian timur wilayah Indonesia tanpa menggunakan alat bantu optik apapun. Gerhana bulan total kali ini sangat spesial dan disebut sebagai bulan merah super atau super blood moon. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut dikarenakan bulan akan tampak merah dan lebih besar dari biasanya. The National Aeronautics and Space Agency, or LAPAN, said that this total lunar eclipse can be seen clearly in the eastern part of Indonesia without using any optical aids. This total lunar eclipse is very special and is called a super red moon or super blood moon, quoted from tribunnews.com. This is because the moon will appear red and bigger than usual. Merahnya bulan tersebut terjadi akibat pembiasan cahaya matahari oleh lapisan atmosfer bumi. Dikutip dari tribunnews.com, Super Blood Moon ini sudah pernah terjadi pada 31 Januari 2018 lalu. Gerhana bulan tersebut akan bertepatan dengan bulan yang akan berada di titik terdekat dengan bumi. Super Blood Moon ini berada di titik terdekat ke bumi yang dinamakan perigi. Dengan begitu gerhana bulan akan terlihat lebih besar dari biasanya. The red color of the moon is due to the refraction of sunlight by the Earth's atmosphere. Quoted from tribunnews.com, the super blood moon has happened on January 31, 2018. The lunar eclipse will coincide with the moon, which will be at its closest point to the Earth. The super blood moon is at the closest point to the Earth, which is called a perigee. That way, the lunar eclipse will look bigger than usual. Durasi dari supermoon kali ini akan berlangsung cukup lama. Fase pertama awal gerhana bulan mulai pukul 15:46 menit 12 detik waktu Indonesia Barat, 16:46 menit 12 detik waktu Indonesia Tengah, 17:46 menit 12 detik waktu Indonesia Timur yang melintas memotong Papua bagian tengah, sehingga pengamat di Provinsi Papua dapat menyaksikan seluruh proses terjadinya gerhana bulan total ini. The duration of the supermoon will last long enough. The first phase of the lunar eclipse starts at 15 past 46 minutes 12 seconds of West Indonesian time, at 16 past 46 minutes 12 seconds of Middle Indonesian time, at 17 past 46 minutes 12 seconds of East Indonesian time, which passes through the middle part of Papua, so the observers in Papua province
can see the entire process of the occurrence of this total lunar eclipse. Kemudian fase U1 atau gerhana bulan sebagian mulai pukul 16:44 menit 38 detik waktu Indonesia Barat, 17:44 menit 38 detik waktu Indonesia Tengah, 18:44 menit 38 detik waktu Indonesia Timur, melintas memotong Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara, sehingga pengamat di wilayah Indonesia Timur, Pulau Sulawesi bagian timur dan Nusa Tenggara Timur dapat menyaksikan kejadian ini. Then, the U1 phase or partial lunar eclipse starts at 16 past 44 minutes 38 seconds of West Indonesian time, at 17 past 44 minutes 38 seconds of Middle Indonesian time, at 18 past 44 minutes 38 seconds of East Indonesian time, crossing the islands of Sulawesi and Nusa Tenggara, so that the observers in the territory of Indonesia East, the eastern islands of Sulawesi and East Nusa Tenggara can see this incident. Selanjutnya, fase U2 atau gerhana bulan total mulai masuk pukul 18:09 menit 21 detik waktu Indonesia Barat, 19:09 menit 21 detik waktu Indonesia Tengah, 20:09 menit 21 detik waktu Indonesia Timur, melintas memotong Provinsi Riau dan Sumatera Barat, sehingga seluruh pengamat di Indonesia dapat mengamati awal fase totalitas ini, kecuali di sebagian Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Next, the U2 phase or the total lunar eclipse begins at 18 past 9 minutes 21 seconds of West Indonesian time, at 19 past 9 minutes 21 seconds of Middle Indonesian time, at 20 past 9 minutes 21 seconds of East Indonesian time, crossing the provinces of Riau and West Sumatra, so that all the observers in Indonesia can observe the beginning of this totality phase, except in parts of Riau, West Sumatra, North Sumatra, and Aceh province. Fase puncak gerhana bulan terjadi pukul 18:18 menit 43 detik waktu Indonesia Barat, 19:18 menit 43 detik waktu Indonesia Tengah, 20:18 menit 43 detik waktu Indonesia Timur, dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia, kecuali di sebagian kecil Riau, sebagian Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. The peak phase of the lunar eclipse occurred at 18 past 18 minutes 43 seconds of West Indonesian time, at 19 past 18 minutes 43 seconds of Middle Indonesian time, at 20 past 18 minutes 43 seconds of East Indonesian time, can be seen in all parts of Indonesia, except for a small part of Riau, parts of West Sumatra, North Sumatra, and Aceh. Pada fase U3 atau gerhana bulan total berakhir pada pukul 18:28 menit 5 detik waktu Indonesia Barat, 19:28 menit 5 detik waktu Indonesia Tengah, 20:28 menit 5 detik waktu Indonesia Timur, melintas membelah Sumatera Utara, sehingga pengamat di seluruh wilayah Indonesia, kecuali sebagian Sumatera Utara dan Aceh, dapat menyaksikan fenomena ini. In the U3 phase or total lunar eclipse ends at 18 past 28 minutes 5 seconds of West Indonesian time, at 19
past 28 minutes 5 seconds of Middle Indonesian Time, at 20 past 28 minutes 5 seconds of East Indonesian Time, crossing North Sumatra, so that the observers throughout Indonesia, except for some parts of North Sumatra and Aceh, can Dan see fase this U4 atau phenomenon. gerhana bulan sebagian berakhir pada pukul 19:52 menit 48 detik waktu Indonesia Barat, 20:52 menit 48 detik waktu Indonesia Tengah, 21:52 menit 48 detik waktu Indonesia Timur, dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia. And the U4 phase or partial lunar eclipse ends at 19 past 52 minutes 48 seconds West Indonesian Time, at 20 past 52 minutes 48 seconds of Middle Indonesian Time, at 21 past 52 minutes 48 seconds of East Indonesian Time, which can be seen throughout Indonesia. Selanjutnya fase P4 atau gerhana bulan berakhir pada pukul 20:51 menit 14 detik waktu Indonesia Barat, 21:51 menit 14 detik waktu Indonesia Tengah, 22:51 menit 14 detik waktu Indonesia Timur, dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia. Furthermore, P4 phase or the lunar eclipse ends at 20 past 51 minutes 14 seconds of West Indonesian Time, at 21 past 51 minutes 14 seconds of Middle Indonesian Time, at 22 past 51 minutes 14 seconds of East Indonesian Time, can be seen throughout Indonesia. Seluruh proses gerhana sejak fase awal P1 hingga fase akhir P4 akan berlangsung selama 5 jam 5 menit dan 2 detik. Sedangkan proses gerhana totalnya sejak awal fase total atau U2, puncak total hingga akhir fase total U3 akan berlangsung selama 18 menit 44 detik. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. The entire eclipse process, from the initial phase of P1 to the final phase of P4, will last for 5 hours, 5 minutes, 2 seconds, while the total eclipse process from the beginning of the total phase or U2, the total peak, to the end of the total phase of U3 will last for 18 minutes 44 seconds. Thus, the Tribunnews update this time. Wait for more news only on the tribunnews.com YouTube channel. Alright everyone, that is all my interpreting news of a total lunar eclipse, which is created by tribunnews.com. Thank you for the attention. I do apologize if there is a mistake. See you and stay healthy.